25 ଲକ୍ଷ ମହିଳା ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ମିଳିଯାଇଛି। କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଆଉ 25 ଲକ୍ଷ ମହିଳାଙ୍କୁ ମିଳିବ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ସହାୟତା ରାଶି। ଏହିପରି ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ମୋଟ କୋଟିଏ ମହିଳାଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ସୁଭଦ୍ରା ସହାୟତା। ତେବେ ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବିଜେପିର ଏକ ସଦସ୍ୟତା ସଂଗ୍ରହ ଅଭିଯାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେଇ एकथा କହିଛନ୍ତି मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। सुभद्रा प्रसंग में उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा कहते एही योजन एपर्यंत 92 लाख महिला आवेदन कर सारी आउ सप्ताहे भितर 1 कोटी आवेदन आसीजिवो। 1 कोटी महिला को निश्चित टंका मिलिबो। किए आग एवं किए परे पहुंची किंतु समस्ते निश्चित पाइबे। समस्तंको टिके धैर्य रखिबाकु हेबो। ई केवाईसी पई टिके समय लागुछि। तेबे 25 लाख 11 हजार महिला को प्रथम किस्ती टंका दे सारिछु। आसंता मार्च 8 पूर्व समस्त हिताधिकारी को प्रथम किस्ती टंका दियाजिवो। किंतु द्वितीय किस्ती टंका एककालीन समस्त 1 कोटी हिताधिकारी को दियाजिवो। आसंता मार्च 8 रे महिला दिवस रे द्वितीय किस्ती टंका प्रदान कराजिवो बोली कहिसेंती उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा। ब्यूरो रिपोर्ट जे न्यूज।